যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে হযরত লোকমানের জবানে যে লোকমান বলেছিলেন এইভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় যে নসিহতটা লোকমান তার সন্তানকে করেছিলেন, সেই কথাটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এত পছন্দনীয় হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বিতীয় নসিহত, দ্বিতীয় ওয়াজ করার সময়, দ্বিতীয় ওয়াজের কথাটি উল্লেখ করার সময় লোকমান আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করেন নাই, বরং এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই সেই কথা বলছেন। আর সেই কথাটি হচ্ছে যে আমি মানুষদেরকে ওসিয়ত করেছি, এই নির্দেশ দিয়েছি যে তুমি তোমার পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না, তোমার পিতামাতার সাথে আদব ইহতিরামের সম্পর্ক রাখবে। যেমনি ভাবে তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে পারবে না, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলে যেমনি ভাবে তোমার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে, একই ভাবে যদি তুমি তোমার পিতামাতার অবদ্ধতা করো, শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় যদি পিতামাতা কোনো কথা বলেন সেটার নাফরমানি করো, তাহলে পিতামাতার নাফরমানির কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। आज हमारे पास अपने दोस्तों के लिए बहुत वक्त है, आज हमारे पास मोबाइल को देने के लिए घंटों मौजूद, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कि सारे दिन में हमारे पास 2 मिनट भी नहीं कि बाप के साथ बैठे या मां के साथ बैठे। याद रखना अजीज दोस्तों, दोस्त की शक्ल देखने में तुम्हें 2 रकात का सवाब भी नहीं, और वालिदैन का चेहरा एक दफा देख लो तो अल्लाह हज मकबूल का अजर अता करता है। বলছেন আজকে আমরা বন্ধু বান্ধবের জন্য এত ব্যস্ত, বন্ধু বান্ধবের জন্য অঢেল অফুরন্ত সময় আমাদের কাছে আছে, মোবাইলে ব্যয় করার মতো দিন রাতে সময়ের কোনো সীমা পরিসীমা আমাদের কাছে নেই, যত ইচ্ছা মোবাইলে সময় ব্যয় করি, কিন্তু দিনে রাতে পিতামাতার সাথে 2-4 মিনিট সময় ব্যয় করার মতো সেই সময় আমরা বের করতে পারি না। পিতার কাছে বসে একটু আব্বা আপনি কেমন আছেন, মায়ের কাছে মায়ের মাথার কাছে বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মা তুমি কেমন আছো, এই কথাটুকু বলার, এই কথা শোনার মতন এই সময় আমাদের নেই, কিন্তু দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় কাজে আমরা সময় বের করতে পারি। হযরত বলছেন যে বন্ধুর সাথে সময় কাটালে 2 রাকাত নফল নামাজের সওয়াব মিলবে না, কিন্তু পিতামাতার সাথে যদি ভালোবাসা আদব ইহতিরামের সাথে পিতামাতার চেহারার দিকে যদি তাকাই, হাদিসে রাসূল থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত যে তাহলে একটি কবুল হজের সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তানের আমলনামায় লিখে দেন। दोस्त हमें बुलाए हम भाग भाग कर चले जाते हैं, एक मर्तबा बुलाए हम फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं, और वालिदैन हमें बार बार बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, हमारे पास उनका जवाब देने के लिए भी टाइम नहीं होता। याद रखना उत्तरा के नौजवानों, अपने वालिदैन की कुर्बानियों को मत भुलाना। तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता जितना तुम्हारे लिए वालिदैन ने कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें तो याद भी नहीं, तुम्हें तो शुऊर भी नहीं था, तुम रात को सोते सोते पेशाब कर देते थे, बिस्तर गीला कर देते थे, तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी जगह सुलाती और पेशाब की जगह पर खुद सो जाया करती थी। বলছেন আমাদেরকে বন্ধুরা একবার যদি ডাক দেয় আমরা সাথে সাথে দৌড়ে তাদের কাছে চলে যাই, ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের সাথে অতিবাহিত করি। আর আমাদের বাবা মা ভালোবেসে আদর করে বারবারও যদি আমাদেরকে ডাকে, তাদের সেই ডাকে আমরা সাড়া দিই না। বলছেন আপনার আমার কোনো কিছু মনেই নাই, সেই উপলব্ধির বয়সেও আমরা ছিলাম না। ছোট্ট শৈশবকালে বিছানায় যদি আমরা পেশাব করে বিছানা ভিজিয়ে ফেলতাম, আপনার আমার আম্মা সেই ভিজা জায়গায় নিজে শুয়ে পড়তেন, আর তার শুকনা গরম জায়গায় আপনাকে আমাকে রেখে যেন আপনার আমার সন্তানের যেন কষ্ট না হয়, মা বাবা সেভাবে নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে সন্তানের আরামের জন্য ভিজা জায়গায় নিজেরা থাকতেন আর শুকনা আরামের জায়গায় সন্তানকে রাখতেন। तुम्हारी आंख से एक आंसू निकला करता था, माँ अपने सारे काम छोड़कर भागकर तुम्हारे पास आ जाती थी।
लेकिन आज तुम सारी सारी रात घर से बाहर गुजार देते हो, अपने दोस्तों के साथ फिरते रहते हो, वन व्हीलिंग करते हो, ओवर स्पीडिंग करते हो, तुम्हें कोई एहसास नहीं होता कि वालिदा तुम्हारी जुदाई में सारी रात आंसू बहा रही है। বলছেন যে সন্তানের চোখ থেকে যদি এক ফোঁটা অশ্রু বের হতো, একটা চিৎকার যদি সন্তানের মুখ থেকে আসতো, মা যত কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন হাতের কাজ ফেলে দ্রুত সন্তানের কাছে চলে আসতো। আর এখন আমরা সন্তানেরা কি করি, রাত্রে বেলায় কোনো কিছু না বলে বাসার থেকে বাইরে চলে যাই, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই, গাড়ির স্পিড খেলি, সারা রাত চলে যায়, মা ঘরে দুশ্চিন্তায় বসে বসে কান্না করে, সেই ভাবনা আমাদের মধ্যে আসে না। আমরা খুব আনন্দ ফুর্তির সাথে আমাদের বন্ধুদের সাথে অর্থহীন সময়গুলো ব্যয় করতে থাকি। एक नौजवान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आकर कहने लगा, अल्लाह के महबूब, मैं अपने वालिद की शिकायत लेकर आया हूं। इन अबी यखुदु माली, मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, शाम को थोड़ी सी उजरत लेकर घर जाता हूं, मेरा वालिद मुझसे इजाजत भी नहीं लेता और मेरे सारे पैसे उठा के खर्च कर देता है। এক যুবক নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে নিজের পিতার নামে নালিশ করছে, এ আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি একটা অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি যে আমার পিতা আমার অর্জিত সকল টাকা পয়সা নিয়ে যায়। আমি সারা দিন কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করি, দিন শেষে আমি যখন ঘরে ফিরে আসি আমার পিতা আমার কাছ থেকে অনুমতিও নেয় না। আমি যে পয়সায় উপার্জন করি না কেন আমার পিতা অনেকটা জোরপূর্বক আমার অনুমতি ছাড়াই আমার সেই উপার্জিত পয়সা আমার বাবা নিয়ে নেয়। वो नौजवान कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद को समझाइए ऐसा ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जो करीब बैठे थे उनसे फरमाया, जाओ भाई इसके घर और जल्दी से इसके वालिद को बुलाओ, मैं जरा पूछूं उससे। वो सहाबी तेज कदमों से चलते हुए उस नौजवान के घर चले गए तो देखा उसका वालिद ज़ईफुल उम्र है, कमर झुकी हुई है, निगाह कमजोर हो गई। वो सहाबी कहने लगे, मोहतरम, आपको अल्लाह के रसूल याद फरमा रहे हैं और थोड़ा जलाल में हैं। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেই যুবক আরজি জানালো, মিনতি জানালো যে আপনি আমার বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলেন, তিনি যেন আমার উপার্জিত কষ্টের পয়সা যেন তিনি এভাবে নিয়ে না যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে বললেন, যাও দ্রুত গিয়ে এর পিতাকে ডেকে নিয়ে আসো। সাহাবী দ্রুত পায় এই যুবকদের বাড়িতে গেলেন, গিয়ে দেখেন যে ওই যুবকের পিতা বয়সের ভারে অনেকটা অচল হয়ে গেছে, কোমর বাঁকা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঠিক মতো কাজ করে না। হযরত সাহাবী গিয়ে ওই বৃদ্ধ পিতাকে বললেন, ভাই জলদি চলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দরবারে নববীতে ডেকেছেন এবং আজকে আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটু জালালি তবিয়তে আছেন, একটু রাগের মধ্যে আছেন, সুতরাং দ্রুত নবীজির কাছে চলো। वो बुजुर्ग कहने लगे, भाई क्या हो गया, क्यों मेरे महबूब खफा हो रहे हैं, क्यों गुस्से में हैं, बात क्या है, मुझे बताओ तो सही ना। বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, ভাই এমন কি হয়েছে, কেন আমার হাবিব প্রিয় রসুল কেন আজকে তিনি গোসা করেছেন, কেন তিনি রাগান্বিত হয়েছেন, ঘটনাটা কি তুমি আমাকে একটু খুলে বলো তো ভাই। वो सहाबी कहने लगे, भाई बात यह है कि वो जो तुम्हारा बेटा है ना नौजवान, उसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तुम्हारी शिकायत की है कि तुम अपने बेटे का माल उठा लेते हो। হযরত সাহাবী বললেন, ভাই তোমার সন্তান তোমার ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ দিয়েছে, নালিশ করেছে যে তুমি তার পরিশ্রমের অর্থগুলো, যে কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে পয়সা উপার্জন করে, তুমি তোমার ছেলে সেই পয়সাগুলো জোর করে নিয়ে নাও। अब वो बूढ़ा आदमी, उसने अपनी आसा उठाई, आसा समझते हो, लाठी, वो उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सर झुका के आंसू बहा के अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ चलने लगा।
तो उत्तरा के रोशन ज़मीरों, बाबा वो बूढ़ा, वो ज़ईफ, वो बाद में नबी के पास पहुंचा, अल्लाह ने जिब्राइल को पहले भेज दिया। হক বলছেন এই কথা শোনার পরে ওই বৃদ্ধ পিতা তার কম্পিত হাতে তার যে লাঠি, যে লাঠিতে ভর করে যিনি হাঁটেন, লাঠিটা হাতে নিয়েছেন, কুজো হওয়া শরীরে রাস্তায় বের হয়েছেন, তার দুই চোখ দিয়ে অঝরে অশ্রু ঝরছে। কিন্তু এই বৃদ্ধ পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত জিবরাইল আমিনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, आपका रब आपको सलाम कह रहा है और अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं कि इस बूढ़े का मुकदमा बाद में सुनिए, पहले इसको कहिए कि घर से आपके पास आते वक्त तक जो दिल दिल में ये अशार कह रहा था वो अशार आपको सुनाए। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর মাহবুব, আল্লাহর হাবিব, আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সালাম দিয়েছেন এবং তিনি আপনার কাছে এই বার্তা, এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে ওই বৃদ্ধ পিতা এবং তার সন্তানের যে মোকদ্দমা, তাদের যে অভিযোগ, এই অভিযোগ পরে শুনবেন। আগে যেন ওই বৃদ্ধ নবীজির কাছে আসার পরে নবীজি তাকে যেন জিজ্ঞেস করেন যে ভাই বেটা, তুমি তোমার ঘর থেকে আসার সময় তুমি মনে মনে যে কথাগুলো কল্পনা করছিলে সেই কথাগুলো আগে তুমি আমার কাছে বলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধর কাছে জানতে চাইবেন যে তুমি মনে মনে কি বলছিলে, সেই কথাগুলো, তোমার মনের ভাবনাগুলো তুমি আগে আমার সামনে পেশ করো। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भाई, तुम्हारा बेटा शिकायत लाया है, लेकिन शिकायत का मामला बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ तुम रास्ते में दिल में अल्लाह से क्या बातें कर रहे थे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমার ছেলে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করেছে সেটা পরে শুনবো, আগে তুমি বলো তো তোমার ঘর থেকে রাস্তা ধরে আসার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্যে তুমি তোমার মনে মনে যে কথাগুলো ব্যক্ত করছিলে, উচ্চারণ করছিলে, সেই কথাগুলো কি ছিল তুমি আমার সামনে প্রকাশ করো। वो बूढ़ा कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के महबूब, मैं अल्लाह की जात पर और ज्यादा यकीन लेकर आ गया। मेरी कविता तो अभी मेरे कानों ने भी नहीं सुनी, लेकिन आपके अल्लाह ने अर्श पर होकर मेरी कविता सुन ली। বৃদ্ধ জবাব দিলেন, আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার এই কথা শুনে আমার ঈমান আরো মজবুত হয়ে গেল, আপনার আল্লাহর উপর আমার ঈমান আরো পোক্ত হয়ে গেল। কারণ আমি আমার মনে মনে যেই কথাগুলো চিন্তা করেছিলাম, আমার সেই মনের কথা আমার কানে এখনো আসেনি, তার আগেই আরশে বসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কথাগুলো শুনে ফেলেছেন। সুতরাং আমি সেই আল্লাহর প্রতি আমার ঈমানকে আমি আরো মজবুত করে নিলাম। फिर वो उस बूढ़े ने वो अशार सुनाए। अब वक्त तो नहीं है, मैं आपको सारे नहीं सुना सकता, एक सुनाता हूं, बस एक। फरमाया, गज़ौतु का मौलूदन वउल्तु का याफिअन, गज़ौतु का मौलूदन वउल्तु का याफिअन, तुअल्लु बिमा अजनी अलैका वतनहलू। वो बूढ़ा आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में अपने बेटे से बातें कर रहा है। अपने बेटे से कहने लगा, मेरे लख्ते जिगर, क्या तू मेरे सारे एहसानात भूल गया? कुछ याद है तुझे? जिस दिन तू पैदा हुआ था मैंने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था, तेरे लिए जीना शुरू कर दिया, कमाता भी तेरे लिए, बचाता भी तेरे लिए, खिलाता भी तुझे, हंसाता भी तुझे, परवरिश भी तेरी करता। कुछ याद है तुझे जब तू बीमार हो जाया करता था, तुझे इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ तेरे बाप को हुआ करती।
जब तू रोया करता था मैं सारी रात तुझे गोद में लेकर खड़े होकर गुजार दिया करता था। बेटा आज तुझे क्या हो गया, मेरा सारा एहसान भूल गया, मेरी सारी कुर्बानी तूने फरामोश कर दी। कुछ याद है तुझे, मैं सारा दिन मजदूरी करके शाम को घर वापस आया करता, मैं थका हुआ होता, बिस्तर पर लेट जाता, लेकिन तू आता मेरे पास, घुटनों के बल चल के आता, मेरे चेहरे पे बोसा देता, मुझे कहता अब्बा जान मेरे पास खिलौना नहीं, मेरे पास घोड़ा नहीं, मैं सवारी करना चाहता हूँ। बेटा भूल गया तू, मैं थकन के बावजूद जमीन पर सवारी बन जाता, घोड़ा बन जाता और तू मेरी कमर पर सवार हो जाता। বলছেন সেই বৃদ্ধ পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার জবাবে তিনি সেই চলতি পথে নিজের মনে মনে যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, অনেক লম্বা চওড়া কবিতা, তার একটি মাত্র পংক্তির সারমর্ম মূল কথাটি হযরত তুলে ধরছেন। যে বৃদ্ধ পিতা চোখের পানি অঝরে ছেড়ে দিয়ে বলছে, প্রিয় বেটা, প্রিয় বৎস, প্রিয় সন্তান, যেদিন তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে সেই দিনের পর থেকে আমি আর আমার জন্য বাঁচি নাই, আমি তোমার জন্য আমি বেঁচেছি। আমি আমার জন্য কামাই করি নাই, তোমার জন্য উপার্জন করেছি। আমি আমার জন্য খাবার কিনে আনি নাই, আমি তোমার জন্য খাবার কিনে এনেছি। আমি সারাদিন কাজ করার পরে ক্লান্ত শরীরে যখন ঘরে আসতাম, তুমি ছোট্ট ছিলে, হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তুমি আমার কাছে আসতে, আমার গালে চুমু দিতে, তুমি আমাকে বলতে আব্বা জান আমার কোনো খেলনা নেই, আপনি ঘোড়া হয়ে যান, আমি আপনার পিঠে উঠবো। আমি তোমার শান্তির জন্য, তোমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমি ঘোড়া হয়ে যেতাম, তুমি আমার ঘাড়ে পিঠে উঠতে, আনন্দ পেতে, আর তোমার সে আনন্দ দেখে আমার আনন্দ হতো। वो बाप कहने लगा मेरे बेटे मैंने सारी जवानी तुझ पर कुर्बान कर दी, लेकिन तुझे क्या हो गया, आज तेरे पास मेरे लिए एक लम्हा भी नहीं। मैं हमेशा तुझे पहले खाना खिलाता था, बाद में खुद खाया करता था। आज 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, तूने मुझसे पूछा भी नहीं। मैं तुझे उंगली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया करता था, तुझे अगर ठोकर लगती गिरने लगता, तुझे गिरने न देता, गोद में उठा लेता। आज तो तूने मेरा सहारा बनने के बजाय मुझे लाठी के हवाले कर दिया। तू अपने दोस्तों के साथ बैठ के घंटों गपशप करता है, लेकिन अपने वालिद के लिए तेरे पास 1 मिनट भी नहीं होता। क्यों तूने मुझे इतना फरामोश कर दिया, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है। मेरे आंसू भी तू भूल गया, मेरा रोना भी तू भूल गया, मेरी कुर्बानी को भी तूने नजरअंदाज कर दिया। और मेरे बेटे, लोग तो अपने मुलाजमों का भी हाल पूछ लिया करते हैं, उनसे रोटी पानी की खबर ले लिया करते हैं। तुझे क्या हो गया मेरी औलाद, तूने तो मुझे मुलाजिम जितनी हैसियत भी नहीं दी, ना तू मेरी तबीयत का हाल पूछता है, ना तू मेरे खाने पीने की फिक्र करता है, क्या हो गया तुझे। বৃদ্ধ পিতা চোখের পানি ছেড়ে দুঃখ করে বলছে, প্রিয় বৎস, আমি আমার জীবন যৌবন, আমার শক্তি, আমি সামর্থ্য সবকিছু তোমাকে লালন পালনের জন্য ব্যয় করলাম। আজকে তুমি বড় হয়ে গেছো, তুমি যুবক হয়ে গেছো, তুমি শক্ত সমর্থ হয়ে গেছো, আমার কথা, আমার খোঁজ দেওয়ার মতো তোমার একটা মুহূর্ত সময় হাতে নাই। আজকে আমি বৃদ্ধ হয়ে আমি লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটি, তোমার খাবারের চিন্তায় আমি আমার মুখে খাবার দিতাম না, পছন্দের কোনো খাবার কিনে খেতাম না যে তোমার জন্য খাবার আনবো। আজকে 3 দিন ধরে আমি অভুক্ত অবস্থায় না খেয়ে আছি, তুমি একটু খোঁজ দেওয়ার মতনও সেই অনুভূতিটুকুও তোমার হচ্ছে না। তুমি বন্ধুদের সাথে সময় কাটাচ্ছ, তুমি তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত আছো, আর আমি যে কষ্ট পাচ্ছি, আমার যে এত কোরবানি তোমার লালন পালনের জন্য, তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমি যে আমাকে বিলীন করে দিলাম, আজকে আমি মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার দিকে তাকাও না,
তুমি তোমার মধ্যেই ব্যস্ত। আমার কোনো কষ্ট তোমাকে মোটেও অনুপ্রাণিত করে না, তোমাকে স্পর্শ করে না, তুমি তোমার সুখ শান্তি নিয়ে ব্যস্ত। প্রিয় বেটা, আমি কি তোমার কাছ থেকে এরকম প্রাপ্য ছিলাম কিনা? वो सहाबी कहते हैं बूढ़ा अशार सुना रहा था और अल्लाह का महबूब आंसू बहा रहा था। बूढ़ा अपनी कुर्बानियां बता रहा था और मेरा नबी आंसू बहा रहा था। जब उस बूढ़े के अशार खत्म हुए, मेरे आका के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे जैसे सावन की बारिश बरस रही हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को नाराजगी से देखा और फरमाया वैहक गय्यब अन्नी वजहक अंत व मालुका लिअबीक। दफा हो जाओ, दूर चले जाओ, आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। और मेरा ऐलान सुन लो, तू भी, तेरा जिस्म भी, तेरा माल भी, तेरी सारी सवारियां भी आज के बाद तेरे वालिद के लिए लेना जायज है। সাহাবী বলছেন, বৃদ্ধ পিতা তার কষ্টের কথা বর্ণনা করছিল, আর আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবরত কেঁদে চলছিলেন। তার চোখ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো অঝরে অশ্রু ঝরছিল। যখন বৃদ্ধ পিতা তার দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা শেষ করলো, সাহাবী বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চেহারায় প্রচন্ড ক্রোধ ফুটে উঠল, কম্পন দেখা দিল রাগের কারণে। তিনি ওই যুবককে ডেকে বললেন, আমার এখান থেকে দূর হয়ে যা, আর কোনোদিন যেন তোকে আমি না দেখি। আর আজকের পর থেকে তোর যা কিছু আছে, তোর টাকা পয়সা সম্পদ, তোর শরীর, তোর শক্তি, তোর সওয়ারি, সব কিছুর উপরে তোর বাবার অধিকার। इसलिए अजीज दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, ये जो आपका जिस्म है ये आपका नहीं है, ये आपके वालिदैन की अमानत है। ड्रग्स मत लिया करो, अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर सवारी न चलाया करो। और हाथ जोड़कर कहता हूं, ओवर स्पीड न किया करो मोटरसाइकिल पर, इसलिए कि अगर तुम्हारा हादसा हो जाए और अल्लाह न करे तुम्हारी जान चली जाए, अरे तुम तो एक दफा मरोगे, तुम्हारे माँ बाप रोजाना तुम्हारी याद में मरा करेंगे। হযরত বলছেন, প্রিয় যুবক ভাইয়েরা, তোমার যে শরীর, এই শরীরের মালিক তুমি না, এটা তোমার পিতা মাতার পরিশ্রম, কষ্ট, ত্যাগের ফসল। তুমি ড্রাগ নিও না, নেশা করো না, ওভার স্পিড করো না, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালাতে যেও না, মোটরসাইকেলের রেস করো না। কারণ আল্লাহ না করেন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় আর তোমার যদি ইন্তেকাল হয়ে যায়, তুমি তো একবার মারা যাবে, কিন্তু তোমার দুঃখে, তোমার কষ্টে তোমার পিতা মাতা যতদিন বেঁচে থাকবেন প্রতিদিনই তারা তোমার দুঃখ কষ্টে মারা যেতে থাকবেন। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जवान औलाद की मौत माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होती। ये तो अल्लाह का उसूल है कि डेड बॉडी दोबारा जिंदा नहीं होती, वरना हमने तो माओं को ऐसे रोते देखा है अजीज दोस्तों कि अगर वो मुर्दे को ताकत होती दोबारा जिंदा होने की, वो अपनी माँ को रोता देखकर दोबारा जिंदा हो जाता। और বলছেন, যুবক সন্তানের লাশ বহন করা যে কত কষ্টের, এটা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়। বলছেন, অনেক সন্তান মারা যাওয়ার পরে দেখেছি তাদের মায়েরা এত কান্নাকাটি করেন, এত কাঁদেন যে যদি মৃতদেহের যদি নতুন করে জীবন লাভ করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে ওই মায়ের কান্নার কারণে মৃতদেহ, ওই মৃত ব্যক্তি নতুন করে জীবন লাভ করত। इसलिए मेरे साथ वादा कीजिए, हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करोगे। करोगे? आहिस्ता जवाब आ रहा है आपका। कौन कौन अपने वालिदैन का एहतराम करेगा? कौन अपने वालिद की इज्जत करेगा? और नौजवानों, अगर कोई तुम्हारे वालिद की बेइज्जती करेगा, तुम बर्दाश्त करोगे? तो फिर याद रखना, आज एक तीसरा पैगाम भी देकर जा रहा हूं, और वो ये कि तुम्हारे वालिद के, तुम्हारी माँ के, तुम्हारे ऊपर इतने एहसानात नहीं हैं जितने एहसानात हम पर मोहम्मद मुस्तफा के हैं। मानते हो मेरी बात?
मानते हो मेरी बात? तो फिर आज ये भी वादा करो कि अगर कोई हमारे नबी की गुस्ताखी करेगा, अगर कोई हमारे नबी की बेइज्जती करेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिलखुसूस अगर कोई कादियानी हमारे नबी की खत्मे नबूवत पर डाका डालेगा, तो इंशाअल्लाह हम अपनी जान देकर अपने नबी की खत्मे नबूवत का तहफ्फुज करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर, İslam'ın şutları, kafir kafir, kafir kafir, İslam'ın şutları, नारे तकबीर। ये नारा रुकना नहीं चाहिए, ये काफिर कादियानी वाला नारा रुकना नहीं चाहिए। इसको हमने पूरी दुनिया में पहचाना है, ताकि अगर कोई सादा मुसलमान नौजवान कादियानियों के जाल में उनका पैसा देखकर फंस रहा है, हमने ये नारा उस तक पहुंचाना है कि हम उसे नबी तो क्या मुसलमान भी नहीं मानते जो हमारे नबी की खत्मे नबूवत का कायल नहीं होगा। नारे तकबीर, काफिर काफिर, काफिर काफिर, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, কাফির কাফির, নারে তকবীর, ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান, ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান, নারে তকবীর, আল্লাহু আকবার। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।